أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. دعا بايت بي أوقات كتويت نتنغ ليك سنا تساين ميت بي دوني أنوك نتشيك أرزاسون سحري وقت بو كدي أنوك دعا بايت بو ليك سنا سفارش سنسد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في أقبس رواية جنگسل مولد إن الله جل جلاله في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكا يناديه. دیانا سحری وقت پیکا خدای تبارک و تعالی فرشتے لسکال اللہ کرس نداتوں فریاتوں دی فرشتے ندا پو مشرق نا مغرب شرق و غرب انکتون مشاچد کہ خود ندا پو چی کتا روایت پن ارزبت آیا توبہ بکھنچک گناہ کنیشتیاں نا استغفار نا بخشش تل کھنچک یوتا کہ خوی توبہ ولا قبول بوک خوی گناہ کن لبخشش بوک ين نداء ألا هل من داعي خير يستجاب له آیا خیر منا دعا بخنچ یوتا کہ کوئی فرض استجابت نہ قبول بو. هل من سائل يعطى سؤاله آیا یوتا چل کھنچک سوال بخنچک گدائی بخنچک کہ کوئی سوال نہ کوئی درخواست پو عطا با چھوک شزدے با چھوک زرے. ماہ مبارک رمضانی سحری وقت خدا لعرزبز خدایا سوال نہ حاجات من منگمیت مچسیاں یود پہ درخواست نہ حاجات کنی کہ یرنگا علم یود بس ماہ مبارک رمضانی برکات نہ رحمات خاص شامل حال چھکن بندہ ونشتیاں نچن قرار تو خدایا باری الہ یری تسی حجت نوکران نہ خادمین کنی زمریان نچن سن قرار تو خدایا مولا امیر المؤمنین نا باقی اہل بیت علیہم السلام خالص شیعیان کنی شتیان نگنا چنگ یرس قرارتم. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. ماہ مبارک رمضانی چکشگی جغزری دعا پو ینت خدمت لتقدیم بت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. خدایا دجاق پینوگ احسان نا لغم بچاونی شتیا محبوب قرار تون خدایا دجاق پینوگ فسق و عصیان نا گناہ کنی شتیا رسوق پچھا چوگ خدایا دجاق پینوگ یاری خشم و غضبنا یاری میونی کا حرام بوس یاری رخص بچسبوب واسطا کھرت چلت یا غیاث المستغیثین لاستغاث بس فریاتک تنظر بنا استغاث بکن کنی فریاتک تنکنی اشپام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام شہید ماہ مبارک رمضانی فضائل قطرات کے تو حضرت رسول فقہ روایت مطابق عرضہ بینیت پین دی روایت میں پیغمبری فقبس کسال مولد لم يمشي على الأرض ماش بعدي إلا كان هو أقرم منه عزا وفخرا ومنهاجا. نیلا جوب پیکا روی زمینی کا دی سیر دون پیکا علی فقبنا چوز عزدنا فخر چنچک اصلا دل بچا چسمن. لم يخرج من بدن أنثى بعدي أحد كان أقرم خروجا منه.
ga bustrin chigi توی شتیان اگنا رحمی شتیان اگنا علیف حق پنا چوز عزت نا کرم چن چک دی دنیا پہ کا یوں مچھا چمین گا بسترین چگلا مولانا چوشک دی دنیا پلا ارزبا و تنگ مین چمین ولم ينزل منزلا الا كان ميمونا گا ملسا چی کا علیف حق پا مجوکس مگر دو برکت چن قرار سوں انزل الله عليه الحکمة خدا از دیگ حکمت نازل بس وراده بالفهم فهم حکمت تم بچاسوں تجالسه الملائکہ ولا یراها ملائکان علی فقپنا مجالست بس دوگت انیس نفرپچد علی فقپے لیکن صرف علی فقپلا تھوں ممت ولو اوحى الى احد بعدي يا ولو اوحى الى احد بعدي لأوحي اليه اگر نیلا شک پہ کا منگچی کا وحی کا تو چھچایوت پن چک پنا نیلا شک پہ کا علی فق پہ کا وحی چھچاین مپا صلی اللہ علیک یا مولانا یا سیدنا یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام اللهم لعن قتله وظلمه إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين.